So alright, no. Good day to everyone. So sorry for sharing this with you, no. Sa nga gabi, I'm not supposed to be doing this, but I find it very important and urgent to share with you a life hack that I'm gonna be teaching you. So this is a article download hack. Kung sa diin, kung mag-search ka sa may Google Scholar, sometimes hindi nyo download ang paper because may paywall, kinanglan mo magbayad, no? So I'm gonna be showing you the Sci-Hub way on how to do the download thing. So let me dito i-share ko dyan. So wait lang, view, wait lang, float, wait lang, view, float on tab. So para always nyo akong nakikita. So for example, close ko danay dyan. So you open the Google a tab and then you type Google Scholar. So i-click mo siya. Then you search a specific topic. For example, brand trust. Then you search. Sometimes when you click on the first article, you do right click and open link new tab para hindi dura ang dyan nga part kag ang jayda nga part, kundi i-click mo lang ang next nga tab ka jayda. So ang amo dya, sometimes hindi mo mabasa ang bilog nga article. In some cases, no, hindi mo mabasa ang bilog nga article because may ginabaydan ikaw. So in this case, kung kaya mo nga ma-download, for example PDF, so dyan na downloadable, kay kitaan mo ng download na word side. So you may download that and you drag it sa imo nga Zotero nga application para masapos mag site later on. So masapos na dyan nga mag-download kay may available nga part kung sa diin pwede mo ta na ma-download. In some cases, no, nga hindi mo ma-download, let's see, sabi, or let's open more, no, parang hapos mangita ka mga hindi bala karama. So sa may Jada, sa may Google Scholar, makita mo dyan mo kung may PDF nga ngaran, ibig sabihin may available na PDF, but sometimes hindi siya assurance na downloadable siya agad. Jada, for example, effects of brand personality, wala siya may nakabutang dyan sa kilid nga PDF. So baka amo dyan ang budlay i-download, pero lang tawon ta dyan danay. So in this case, I think try natin nga i-click to read. Hindi siya ma-download. So this is hindi ma-download. This is not an article. Wait, it is an article pero try tabi. So ganun pa din siya. Tanawang tang PDF. So hindi siya ma-download. So kung wala tayo may kagawa nga downloadable nga part, so you copy the DOI. Here is the DOI. No, i-copy mo siya and then sa piyak na side, open ka ng site and then you type Sci-Hub, SCIHUB, and then you press enter and then dyan sa may babaw nga part ang Sci-Hub, get the latest free papers, library, etc. I-click mo siya and then may lalabas na ito nung parang bird na may ginatuka, may bite nga yabi. So reja mo para sa may reference, i-paste ang DOI and then you click open. Kung may magwa sa reja kanan, may magwa nga mo ka jayda na, so amo dya ang
article nga hindi rito magwa sa piyak nga site. So and then you click here the download part sa babaw. Kung mag-click mo ra, tim and download na lang ra automatically. Then amo rin dya ide, kung i-click ko dya, amo rin dyang article nga na-download. Dya rin na tana sa downloads ko. And then pwede mo na siya gamitin kag ibutang rito sa imo nga Zotero. And that's how no you crack the code kung kaisa para lang makapangita kang proper nga um, article for you to be able to utilize sa imong research. So if you have questions, you just ask it sa may GC natin. Okay, so thank you for listening. Hope this would help you a lot. Thank you so much.